भाई स्वागतम करुँ सिलु भाई चैनल को मु आमर तो नाइट वीडियो पे आपण को कही आप उन्नर आमर देखिए सिलु भाई आमर उन्नर जय जगन्नाथ तो आम टीम थ्रू पूरा आम आसिक नाइट रे पहुँची जाइए नाइट वीडियो करने तो रहस्यमय कॉलेज आपण एपिसोड जो देखी से एपिसोड आम कौन कही सिलु भाई यही कॉलेज कौन नाइट वीडियो किसी करने तो कैमरामैन देखी पारे देखो टीम पिला सब आसिक कैमरामैन भी अच्छा रकम भाई देखुए अजु भाई भी सहयोग देवाई आम सागर गोटे भाई भाई आमर देखा जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ आमती सब एमती वीडियो भाई आसो नाइट वीडियो आपण पाखु है हंटर कौड़ा जगह कौड़ा हंटर जगह ना आपण मैंने देखिपारे आम वीडियो माध्यम भी आपने देखिपारे कौड़ा हंटर कौड़ा ना तो सब जगह गुड़ा हंटर भी ना सब जगह गुड़ा हंटर अच्छी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आपण भल पाइबा दिंतु जय जगन्नाथ भाई आपण भल पाइबा देले आमको टिके आगेले आमे टिके जगन्नाथ भाई आको आको टिके जीवो जीवो आको आको भी तुमको बहुत बहुत जगह जाइए वीडियो दुनिया लोकेशन देखैबो दुनिया दिख लोकेशन देखिबो आपण माने भी आसिकरी देखिबे से जगह केमितिका हां ठीक है चलो चलो आपण भाई मैंने देखिपे राति रे केड़े बड़ जंगल आम आसिकी पहुँची जाइए भाई जमती हेल्ले भी 11:30 टाइम हम ना देखुए आम टीम सब आसिक पहुँची जाइए आम लोकेशन रे आपन को जो लोकेशन देइतलु वर्तमान ए लोकेशन रे आसी टीम धरिकी आसिक पहुँची गलु आ लोकेशन देखंतु आपण ना लोकेशन देखंतु आपण अने जगह को आसिक पहुँची गलु अजो दिलीप चलो चलो तो भाई आपण को आम कही नाइट वीडियो आम करने नाइट वीडियो तो चलो आमर आपण मैंने देखिपे भाई टिके साप भाव टे देखनी आ दर्शन भी चलो भाई आग को चलो लोकेशन तुम कोई दिन देखा देला ना हाँ देखे दियो टिके चलो कि हमारे नहीं चलना देख बोले कौन लोकेशन भी आसला ना टिके खाली देखी दियो साप आउ किसी भय ना आउ जा देखी दियो साप भाव टे देख आउ किसी ना कमी पड़ी देख दुनिया कहानी भाई कह दुनिया कहानी चलो तो भाई देखी पारे कौ भाया हंटर जगह हस्टेल गोटे बाट ना मुझे गोटे नहीं नसली बाटे तलकू लाइट गोटे मार तो सिलु भाई हॉस्टेल कौन रहस्यमय अच्छे कौन अच्छी घटना होता तुम आप जाऊना देखिए निजे आम तो हॉस्टेल रे गोटे झीटे उपचे मरी सी डरवाई डरौँ लोक मानू राति कहीं आसती दिन बेला भी डर कहती सत ना भाई कौन सतरे घटना बोली जानी पहलू जाऊँ चलो तो या घटना आगे तलकू मारिक जंगल नटी फटी पड़ी से तो कम भाई चलो 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 तो देखी पारे कौन जंगल भाई एरिया रे चलो
तो गाइस देखि पारथुबे कोबा जंगल भलिया जो झाऊ बणी भाई आपण माने से जगह को आम जाऊ आपण देखि पारथुबे ये जगह देखंतु भाई कोबा खतरनाक जगह आपण देखि पारथुबे कोबा नटी घाट तो हम टीम आसुजी पछरे देख साप भाव देखिए आउ किसी नहीं भाई गोटे घर इे देख कौन लेखा है देखु ये कौन बे कोड़ा कोड़ा ओ आड़े देख कौन पड़ू उठुची बसुची हो चल ता भी हो चल चल किसी नहीं चल चल तो भाई देखि पारथुबे तो भाई हॉस्टेल रो दृश्य हॉस्टेल भाई देखी देले लाइट टा माइले भाई लेडीज हॉस्टेल ना यार मुंडो रूम रे ना कौन देखी दिए पछाड़ टे भाई देखी दे नजर तो भाई देखि पारथुबे हम टीम लोक सब आसी पहुंच जाई देखि दे पारथुबे पछाड़ सब टे देखी दुखा दियो ଆସନ୍ତୁ तो भाई रात्रि रे केमती लागुदी रात्रि चल तमरो ए घुणी सब बाहर ना देखु चल ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି भय लागुदी भाई भाई मते कोनी भाई मत छाती गाली ए आलो तो रकम भाई देखि पारथुबे एडी शूटिंग चली रकम भाई कर आलो चलो भीतर को भाई चलो ए रूम ना भाई ए रूम के आरो फोटो रूम ऊपर ऊपर रूम ना ऊपर रूम चलो 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 भाई ऊपर रूम आसो भाई आसो चल तो भाई देखि पारथुबे आपण माने ନାକରେ ଚାଲ ଆମ ଲାଇଟ୍ ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ କି ନା चलो भाई चलो ए तू ही चलू गया तो हम भी उड़ा देखाउदी भाई आगे वाला देखो आपण देखि पारथुबे हमें जाऊ देखो भाई ए यार देखा 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 एरा कौन पड़ी सब देखबे କ'ଣ ପଡ଼ିଛି हां एरा कौन देखबे हां एरा सब कौन होला हां एरा सब कौन हां एगरे चल चल जो घरे हेइतले चल ऊपर को जा ऊपर को चला ए आगरे रास्ता अछि चलो भाई देखा दियो अपन तो भाई देखि पारथुबे नंबर भी अछि 9 नंबर 10 नंबर रूम ना लिखाई भाई देखि पारथुबे स्कूल ना कौन करियो अबे पछाड़े मान करे आवाज को इगर उठा बात उड़ी जाए छेड़ा आवाज हो को ये तो सुनी लागदा आवाज को आवाज कौन साइलेंट साइलेंट आस्ते धीरे धीरे ए रूम ना ये रूम में ना असो असो देखो असो तो भाई देखि पारथुबे भाई की हम पहले जाना देखो तो जो भाई आपन केमते लागुदी जगह ଜାଗା ତ ଭାଇ ଡର ଡର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ए रूम को सुनी लागदा ना ना मते आवाज तो बागला किंतु आवाज पूरा टाइप रहिला जो उसिल टाइप रो पळे भाई सत कथा भाई देखि पारथुबे आगे दृश्य देखे देउबे राम लेडीज हॉस्टल ना राम लेडीज हॉस्टल एटा सीडी भाई एटा ऊपर जिया पे सीढ़ी हमरो सीढ़ी सो देखि पारथुबे आइलो देखिया हां कैमरा बुलाई आवाज कौन हो जाता
ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆବାଜ ହେଉଥିଲା ନା? ହଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବି ଭାଇ କରି ଭାଇ ବଡ଼ ରୁମ୍ ନା ସେପଟ ରୁମ୍ରେ? ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁମ୍ ଭାଇ ଆରେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାହାଚ ନା କ'ଣ? ସେ ରୁମ୍ ଦେଖ, ସେ ରୁମ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଜମ୍ କରାଯିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଭାଇ ଦେଖିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଭାଇ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାଇ। ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାର ରସି ଦେଇଥିଲା ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଇଥିଲା? ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଭାଇ? ଆସ 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 ଆସ। तो गैस देखो, तो गाइस देखो भाई मैंने गैस देखो, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ गैस देखो गैस କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ କିଟା ଦେଖି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଟିକେ देखो भाई ତ ଆଗକୁ ଯିବ ଚାଲ ଭାଇ आसो ठीक ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ଧୀରେ ଏରକ ବାଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ आसो आसो साइलेंट କିଛି ଧୀରେ 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 आसो आसो ए अजू ଭାଇ ମୋତେ ତ ଭାଇ पिंजरे अभी केते लुगा पट्टा पेंट ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆବାଜ ହେଲା ନା? आवाज होला ଏଇ ରୁମ୍ରେ ନା? କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ରୁମ୍ ନା ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ରାତି 12:30। ଭାଇ ଘର ଖୋଲା ଭାଇ ପାର ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ପାର ଦେଖ ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ भाई ତ ଭାଇ ଦେଖି जय जगन्नाथ ଭାଇ ପାସ जय जगन्नाथ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖ ଭାଇ ଡର जय जगन्नाथ ଭାଇ ପୁରା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି କ'ଣ ଯେ ଭାଇ? ଜୟ ଶିଲ ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ଭାଇ ଦେଖ देखो गैस ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ପାରାଲା। कौन भाई कोई परिबना में ଭାଇ कैसे ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଲାଇଟ୍ ଦେଖ लाइट कौन आखिरा लाल लागुची ଭାଇ ମୋ ଛାତି ଭାଇ ଥରୁଛି ଭାଇ ହାତ ଥରୁଛି ଭାଇ ରୁକ ଭାଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ कई डरो नहीं ए कई डरो नहीं भाई। टोटा सिंदूर मार दियो ଜୟ ଭାଇ सिंदूर मार देबो की ଜୟ जगन्नाथ भाई नहीं सिंदूर नहीं ଜୟ ମା अरे काढ़ी गेलो बा ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଧଇଲ କ୍ୟାମେରାଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ତା ଛାତ ଉପରେ ରହିପାରିଲୁନି ତ ବହୁତ ଆବାଜ ବି ହେଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ଆବାଜ ହେଉଛି ବହୁତ ଚିତ୍କାର ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ତା ଛାତ ଉପରେ ରହିପାରିବୁନି ହେଲା ତ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତଳକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଅଜୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ରହିହବନି ଭାଇ ବହୁତ ଆବାଜ ଭାଇ ହେଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଅଜୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ 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 ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଆସ ଆସ ଏବେ ଆସ 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 ଉପରେ ରହିବନି ଉପରେ ଆଉ ରହିବନି ଉପରେ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ବି କ୍ୟାମେରା ବି ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆବାଜ ବହୁତ ଭାଇ ହେଲା ଆମେ ରହିପାରିଲୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଏବେ ନିଜେ ଭାଇ চলো ଆସ ভাই ଭାଇ ভাই চলো চলো চলো
भाई साउंड चलो भाई साउंड तो गैस वो जहाँ चल जाएगा आदमी उधर काम हो जाएगा जो है तो तापर एयरपोर्ट ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଏପଟଟା ଟିକେ ଅଜୁ ଭାଇ ଦେଖେଇଦେଲୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ କ'ଣ चलो 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 ତଳକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଚାଲ ତଳକୁ ଦେଖ ସାପ ଯାହା ତ ଚିତ୍କାର ଆବାଜ ଯାହା ତ ଶୁଣୁ ସାପ କୋଉଠି ହୁଏ ସାପ ଗଲେ ବହି ଚାଲ ଆରେ ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ନା ଆଗ ପଟେ ନା ସେଟା ଅଫିସଟା ଅଫିସରୁ କୋଉଟା এটা জম করো এটা ঘুরে যা তো ভাই এখন জাল হয়ে দিয়েছি কেমন করে ভিতরକୁ বসে যাবে জাল এই বসু বসু হ্যাঁ এটা কলা কোন হয় ডালতে এটা কলা তো কলা এই রুমରୁ গଲା এই রুমରୁ গলা এই রুমରୁ ଗଲା ଚାଲ 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 ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି କି ଆହୁରି ଚାଲ ଚାଲୁ ନା ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି କି ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କେମିତି ତ ଭାଇ ତଳକୁ ଦେଖିକି ଭାଇ ଯାଉଥିବ ବି ଚାଲ ଭାଇ ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଏଠି ବି ଘର ଅଛି କି ଏଇଠୁ କ'ଣ ଗଲା ଗୋଟେ এই রুমে গলা କ'ଣ এইটা রুম না আর কোথাও রুম না এটি বড় রুম আরে কাছে 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 পড়েছি তাহলে କ'ଣ কে ক্লোজ করা যাবে তবে এটি ক্লোজ করা কে কোনো এটা রুম ভিতরে কে রুম ভিতরে এটা তো ক্যান্টিন না ভাই না ଭିତରେ ବି ରୁମ୍ ଅଛି ତାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି আসলে আসলে ଭାଇ ବହୁତ ଏବେ ଜନ୍ଦା ଦେଖୁ ଜନ୍ଦାମଣି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ বিশ্বাস କରିପାରିବନି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ଏତେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଶୁଣିପାରିବେ କୋଉଠି ହେଉଛି ଖାଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ପୁରା ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ ହଁ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସେପଟେ ଦେଖିକି ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏପଟେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ଏପଟେ କ'ଣ ବାସ ବାସ ଖୋଲି ହେଇକି ଅଛି ଅଛି
ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଝରକା ବାହାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇପଟୁ ନାହିଁ ଝରକା ବାହାର ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ରୁମ୍ କହିଲା ପୁଣି ପଛପଟଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଏପିସୋଡ 2